Cotabato yung kalaban namin. Sila Coral. Sila Coral pala yung kalaban natin ah. Sila Coral. Tayo, libre! Ay, tingin. Siya nakikita na rin. Wala talaga eh. Busy. Dapat ginagawa niya. Lahat tinapik na niya. Kira si Franco.
Yun! Anim na lang. Sayang. Bawas tayo, bawas. Yes. Si Gandhi, oh. Go, Negro! Go! Go, Negro! Yes! Ala. Tira si Maplangko. Yari. Back to the ball game. Jersey number 22. Guy na papasahan. Bigay kay jersey number 25. Jump shot. Wala. Sino makakuha? Jersey number 22. Nawala sa kanya yung bola. Outside. Same ball. Jersey number 73. Go, Alawi! 73. Moving the ball. Bumagsak. Kaso nakakuha ng offensive foul. Jersey number 15. 15 seconds to shoot. Jersey number 22. Layup. Wala. Kaso nakakuha siya ng traveling violation. Jersey number 21 yan. Dribbling the ball. Pinasa jersey number 73. Tumukol ng 3. Wala. Ang post ako ng jersey number 22. Nagkakata papasabi kay jersey number 25. Jersey number 25. Acosta. Dribbling the ball. Driving the ball. Wala. Kaso nakakuha ng traveling violation. Jersey number 21, pinigay Alawi. Jersey number 7, pinigay jersey number 8. Wala. Ang walang jersey number 22, pinigay kay jersey number 13. Jersey number 13, na papasahan, pinigay kay jersey number 24. Di pala, si Robert pala. Patay ka. Sige, 15 na lang. Basket. 2 points. Yay! They assist 2 points. Nakuha yung jersey number 27. Layup. Basket. Here's one. Jersey number 15. Binigay kay jersey number 22. Jersey number 22. Driving. Layup. Wala. Nakuha yung jersey number 13. Basket. 2 points. Para sa team klasiko. Tatlo na lang po ang kalamangan ng Patriots. Jersey number 37. Nagiging jersey number 21. Dahil napapasabi nagiging jersey number 22. Jersey number 22. Nagiging jersey number 27. Top shot. Wala. Sino makakuha ng jersey number 22? Nakuha. Intercepted by jersey number 73. Layup. Wala. Kasi makakuha ng foul by jersey number 22.
personal. First team foul. Second na pala guys. Parang nila. Second attempt, basket para kay Alawi. 7-3. Jersey number 22 na wala sa kanya. Bola na uwi. Jersey number 27. Kala papasabi ngayon jersey number 8. Good job, basket. 2 points para jersey number 8. Kasi na ba yun? Jersey number 15. Bigay kay jersey number 3. 13 pala. Nakuha yung jersey number 75. Kaso traveling violation. 6 minutes and 15 seconds remaining para sa ating second quarter. Jersey number 22. Alawi. Jersey number 20. Bigay kay jersey number 21. Nawala sa kanya yung bola. Bigay kay jersey number 8. 2 drop basket. 2 points. Grabe naman si jersey number 8. Jersey number 25 ngayon, Acosta, dribbling the ball, driving the ball. Binigay kay jersey number 23, medyo malayo ang pasa. Jersey number 23, nakakuha ng foul by jersey number 22. Wala pa sa first attempt. Second attempt. Wala pa rin. Nakuha yung jersey number 25. Baba ng bola. Binigay kay jersey number 30. Jersey number 30. Binigay kay jersey number 15. Binigay sa ilalim. Jersey number 25. Bumagka. Tumira. Wala. Sino makakuha? Nakuha yung jersey number 30. Binigay kay jersey number 75. 75. Two drop basket. 2 points, 28-21 in favor of Patriots. Jersey number 27 ngayon. 15 seconds to shoot. Jersey number 23. Jersey number 23. Traveling violation. Substitution po. Jersey number 4. Inbounding the ball. Jersey number 2. Jersey number 2. Baba. Getting the play. 30 seconds to shoot. Wala. Nakuha jersey number 24. Jersey number 24. Ngayon, nagbababa ng bola. Pinigay ng jersey number 3. Jersey number 3. Tumira. Basket. 2 points para jersey number 3. Balik na po sa 7. Ang halaman. 9 na pala. Jersey number 24. Bigay jersey number 18. Fake. Tumira. Wala. Nakuha jersey number 23. Jersey number 23. Mamadali. Binigay. Kuya. Basket. 2 points para jersey number 6. Grabe naman ang bali-bali mo. Jersey number 24. Binigay sa gilid. Jersey number 45. Binalik sa gitna. 24. Gahanap sa papasahan. Binigay ng jersey number 3. Pumukol ng 3. Masyado malakas. Jersey number 4. Rebound. Mas mamadali si jersey number 4. Tumira. Basket. 5 na lang po ang kalamangan ng Patriots. Binigay ng jersey number 5. Layup. Basket. Alright, jersey number 23. Back to the ball game, jersey number 3. Dribbling the ball. 14 seconds to shoot. Jersey number 3 against jersey number 24. Tumira ng 3. Wala! Sayang ako ng jersey number 5. Jersey number 5, tumira. Wala pa rin. Hindi makakuha
jersey number 23 ngayon. Nagmamadali. Jersey number 3, almost lost the ball. Jersey number 23, wala, bumangga. Nakuha pa rin nila, wala pa rin. Sino makakuha jersey number 2? Straight, shot, pass. Wala pala kasi nakakuha ng foul. Ay jersey number 4. Jersey number 24 ngayon, binigay jersey number 18, driving, trap pass, kay jersey number 3, tumira, wala kasi nakakuha siya ng foul, kay jersey number 4. First attempt, basket yan, kay jersey number 3. Second attempt, wala, nakuha ni jersey number 6. 2 minutes remaining. Ilay second quarter. Pinasa gitna, jersey number 18, driving. Nagkakita para sa ating kay jersey number 45. Jersey number 45, binigay kay jersey number 3, kung walang press, wala. Nakuha ni jersey number 11, binigay kay jersey number 2. Jersey number 2 ngayon, setting up the play. Jersey number 2, binigay kay jersey number 4, tumira, wala. Nakuha niya pa rin, jersey number 2, jersey number 4, fake, shot, basket, may kasawa pa. Jersey number 3 ngayon. 1 minute and 25 seconds remaining. Binigay kay jersey number 3. 14 seconds to shoot. Number 5 binigay kay jersey number 45. Shot. Wala. Sino makakuha? Jersey number 4. Jersey number 4 na wala ang bola. Nakuha ni jersey number 2. Jersey number 2 binigay kay jersey number 6. Jersey number 6. Drive. Layup. Wala. Nakuha ni jersey number 24. Jersey number 24 ngayon. 1 minute remaining. Tumira ng 3, 1 basket pala yun, umawa pa. Ang layo ng pasa, nakuha ni jersey number 3. Jersey number 3, drop pass kay jersey number 5, binalik kay jersey number 3, binigay sa ilalim. Jersey number 18, basket, 2 points. Okay, yun, jersey number 2. Oh. 30 seconds remaining. Jersey number 11. Pumukol ng 3. 3 points by jersey number 11. Okay. Jersey number 24. Bumangga. Kasi nakakuha siya ng foul kay jersey number 6. First personal foul. For warning. For penalty. Bumangga. Kaso nasupal. Pero nakakuha siya ng offensive foul. Back to the ball game. Look. Okay. Jersey number 73. Binigay kay jersey number 27. Jersey number 21. Tumira na 3. Wala. Nakuha ni jersey number 75. Ngayon, nagmamadali. 1 man speed. Jersey number 13. Basket. 2 points. Para kay jersey number 13. Lamang na po ang klasiko. 40-38. Jersey number 23. Jersey number 23. Nagpapasabi kay jersey number 8. Teardrop. Wala. Nakuha ni jersey number 2. Kaso nagawa ni jersey number 73. Wala pa rin. Sino makakuha? Jersey number 23. Jersey number 23. Tumira. Wala pa rin. Traveling violation. Jersey number 4. Double dribble by jersey number 4. Sayang naman. Andun ka na. Jersey number 21. Binigay jersey number 27. Binigay jersey number 73. 73. Drop pass kay jersey number 8. Teardrop. Basket. 2 points by jersey number 8. All 40. Wala pong lamang sa dalawang team na ito. Jersey number 2, binigay kay jersey number 4. Pumul ng 3. Wala, masyado malakas. Nakuha pa rin nila. Jersey number 25, basket.
Nakakuha siya ng foul kay jersey number 8. Second personal foul. Second team foul. Jersey number 27 ngayon. Dribbling the ball. Nagbababa ng bola. Binigay kay jersey number 23. Layup. Basket. 2 points. Alright, jersey number 23. Ngayon, jersey number 25 with a headband in his head. Binigay kay jersey number 4. Jersey number 4. Pumukol ulit ng 3. 3 points. Alright, jersey number 4. Jersey number 27. Nagmamadala. Jersey number 37. 73. Basket. Nakakuha pa ng foul. Jersey number 10. Personal foul. First team foul. Wala pa mati na lamok dyan. Jersey number 4. Pumukul ulit ng 3. Masyado malakas. Outside. 50 seconds remaining. Okay. Yeah. Jump shot. Wala. Nakuha pa rin ni Acosta. 2 points. Para kay number 25. Acosta. Grabe yun. Kanina pa yun. Jersey number 21 ngayon. Ganap na papasahan. Binigay kay jersey number 23. Jersey number 23. Alawi. Pupunta sa ilalim. Wala. Kaso nakakuha siya ng foul. Si jersey number 8. Second attempt. Basket. 1 for 2. Wala binigay kay jersey number 22. Jersey number 22. 15 seconds to shoot. Jersey number 22. Jersey number 22. Binigay kay jersey number 23. 23. Driving the ball. Lumayap. Wala. Nakuha niya pa rin. Nakuha number 13. Back shot. Basket. 2 points by jersey number 13. 49-46 in favor of Clasico. Okay, the assist ngayon. Jersey number 37. Dribbling the ball. Binigay sa kilid. Jersey number 18. Pumukol ng 3. Wala. Sino makakuha? Sino makakuha? Nakuha ni jersey number 13. Kaso nakakuha. Okay, jersey number 22. De La Cruz. De La Cruz. Teardrop. Wala. Masyado malakas. Nakuha ni jersey number 23. Nagwawala yung binigay kay jersey number 18. Jersey number 18. Back shot. Basket. Easy shot. Jersey number 18. Kick ball. 4 minutes and 45. Number 22. Ngayon. Binigay kay jersey number 23. 17 seconds to shoot. Wala. Nakuha ni jersey number 23. Nag-aagawan sila. Who's ball ref? Patriots ball. Jersey number 27. Natapik. Sino makakuha? Nakuha ni Acosta. Jersey. Back to the ball game. Wala na pong timeouts ang Patriots. May isa pa po ang Clasico. Jersey number 22. Bigay kay jersey number 75. Jersey number 75 nakuha ni jersey number 25. Tumira. Basket. Grabe on. Big man move by jersey number 25. Jersey number 3. Binigay kay jersey number 73. Pumukol ng 3. 3 points by jersey number 73. All na po. 51-51. Deadlock. Jersey number 22. Binigay kay jersey number 75. Teardrop. Wala. Nakuha ni jersey number 73. Jersey number 73 ngayon. Nagbababa ng bola. Binabantay ni jersey number 22. Dahil nagpapasahan. Binigay kay jersey number 23. Drop pass to jersey number 18. 2 points. Ang ganda naman ng passing yun ni jersey number 23. Okay ngayon, jersey number 22. Jersey number 22, binigay kay jersey number 23. Binigay kay jersey number 75. 75, drop pass kay jersey number 25. Basket, grabe yun.
May shade. Jersey number 18. Ganap na papasahan. Binalik kay jersey number 73. Binigay kay jersey number 3. Jersey number 3. Binigay kay jersey number 18. Bumukol ng 3. Wala. Nakuha ni jersey number 22. 3v2. Jersey number 22. Binigay kay jersey number 23. Layup. Basket. 2 points by jersey number 23. Jersey number 3 ngayon. Bumangga, kaso na. Jersey number 23, pakitakin po ng maayos ang inyong jersey. Salamat po. Jersey number 45. Nakuha ni jersey number 18. Pumukol. Wala. Nakuha ni jersey number 25. Jersey number 25. Spin move. Nakuha ni jersey number 22. Jersey number 22. Layup. Basket. 2 points para jersey number 22. Okay, ngayon jersey number 45. Katapos, binigay kay jersey number 23. Foul. Jersey number... First attempt. Para jersey number 23. Wala. Second attempt. Basket. 1 for 2 para jersey number 23 ng Team Patriots. Bumaba na po sa tatlo ang kalamangan ng klasiko. 57-54. Binigay kay jersey number 11. Pumukol ng 3. Wala. Nakuha ni jersey number 24. Jersey number 24 ngayon. Nagmamadali. Binigay kay jersey number 75. Reverse layup. Wala. Nakuha ni jersey number 24. Tumira. Basket. 2 points. Okay, jersey number 23. Binigay kay jersey number 15. Pumukol ng 3. 3 points. Apat ang kalamangan ng klasiko. Jersey number 24. Binigay kay jersey number 73. Fake. Drop pa sa ilalim. 45. Wala. Binigay kay jersey number 3. Fake shot. Wala pa rin. Sino makakuha? Nakuha niya pa rin. Jersey number 3. Jersey number 3. Wala. Kaso nakakuha siya ng foul. At jersey 75. Second personal foul. Warning for penalty. First attempt. Wala po. 16 seconds remaining po para sa ating third quarter. Second attempt. Wala pa rin. Sino makakuha? Nakuha niya pa rin. Kaso nakakuha siya ng traveling by... Yes! Wala! End of the turn. Liga. Jersey number 25. Jersey number 25. Behind the back. Bigay jersey number 4. Pumukol ng 3. Wala. Nakuha ng jersey number 24. Jersey number 24 ngayon. Binigay kay jersey number 45. Bumangga. Tumira. Edge of the board. Nakuha ni jersey number 4. Jersey number 4 ngayon. Binigay kay jersey number 25. Jump shot. Wala. Sino makakuha? Nakuha pa rin nila. Jersey number 2. Binigay kay jersey number 25. Nawala sa kanya yung bola. Outside. Patriots ball. Jersey number 23. Basket until jersey number 23. Dalawa na lang po ang kalamangan ng Team Clasico. Binigay kay jersey number 25. Jersey number 25, binigay kay jersey number 2. Binigay kay jersey number 6. Fake. Shot. Wala. Nakuha ni jersey number 2. Intercepted. Nagmamadali. Jersey number 2. Jump shot binigay kay jersey number 25. Grabe ang drop pass na yun. May mga haliyo pa pala dito. Grabe naman yun.
Jersey number 25, second personal foul. First attempt. Basket para kay jersey number 24. Second attempt. Basket. 2 for 2. Okay, jersey number 6 ngayon. Naglalaro ang papasahan. Binigay kay jersey number 2. Jersey number 2 ngayon. Setting up the play. Binigay kay jersey number 4. Libre all day. 3 points by jersey number 4. Jersey number 27, Deasi. Binigay kay jersey number 24. Spin move. Jersey number 24, bumangga, tumira. Wala sila makakuha. Siya pa rin ang nakakuha. Jersey number 24, binigay kay jersey number 73. 73, pumukol ng 3. Wala. Sino makakuha? Outside. Okay, jersey number 4, pumukol ng 3. Basket, 3 points! Grabe ang shooting ni jersey number 4. Okay ngayon, jersey number 27, binigay. Sa ilalim, wala, kaso nakakuha siya ng foul. Kay jersey number 4. Second personal foul, second team foul. Binigay kay jersey number 6. Jersey number 6. Lumiyap, wala. Nakuha ni jersey number 24. Jersey number 24 ngayon, 4v2. Jersey number 23, binigay kay jersey number 73. Basket, 2 points. Ang ganda ng pasahan. Nakuha ni jersey number 27. Jersey number 27, spin move. Sino makakakuha? Foul by jersey number 27. Supot ah. Time out. Time out. Sorry po, walang... Jersey number 25. Jersey number 25, ice a play. Foul. Jersey number 23, lumayap. Wala. Sumakakuha. Jersey number 6, nagmamadali. Binigay kay jersey number 2. Easy shot. Basket. Baka kay jersey number 2. Jersey number 24, sayang. Jersey number 73, wala. Tumawa, nakuha ni jersey number 25. Jersey number 25. Tip and tip and tip and tip. Nakuha ni jersey number 75. Jersey number 75, binigay kay jersey number 4. Speed move, jump shot, basket. Okay, jersey number 27, nagmamadali. Binigay kay jersey number 23. Shot, basket, 2 points sa jersey number 23. 3 minutes and 45 seconds remaining sa ating fourth quarter. 74-67 in favor of Team Clásicos. Jersey number 6, Corral. Corral pala. Corral. Dribbling the ball. Wala. Nakuha ni jersey number 24. 2v1. Jersey number 24. Binigay kay jersey number 27. Binigay sa gitna. Jersey number 73. Easy shot. Basket. 2 points. Jersey number 25, binigay kay jersey number 6. Setting up his feet for 3 points. Jersey number 24. Binigay kay jersey number 27. Binigay kay jersey number 23. Tumira, wala. Sumakuha. Nakuha ni jersey number 45. Out. Ngayon, jersey number 15, pumukol ng 3, wala. Outside. Patriots ball. 77-69 in favor of Team Clásico. 2 minutes and 20 seconds remaining. Masyado malakas ang pasa ni Boss Alawi.
Okay. Jersey number 2. Last 1 minute and 50 seconds. Bago yun. Jersey number 25, pumukol ng 3. Wala. Sino makakuha? Jersey number 23. Jersey number 23 ngayon, nagmamadali. Jersey number 23, layup, basket. Para number 2. 14 seconds remaining. 10 seconds remaining. Jersey number 4. 5 seconds remaining. Shot. Wala. Nakuha ni jersey number 23. Jersey number 23 intercepted by jersey number 15. Nakuha siya ng foul kay jersey number 24. Line ball round. Line ball round. Line ball pala yun. Line ball. Outside po. Hindi pa. Line ball Line ang ball. tawag. One minute remaining sa ating fourth quarter. 14 seconds to shoot. Jersey number 27, binigay kay jersey number 8. Teardrop basket, 2 points, 50 seconds remaining. Jersey number 15, apat na lang po ang kalamangan ng klasiko. Jersey number 4. 10 seconds remaining. Nakakuha siya ng foul. 14 seconds. Balik. Jersey number 4, inbounding the ball. Binigay kay jersey number 15. Foul by jersey number 24. Ilan na yan? Jersey number 2. 10 seconds remaining. Jersey number 23. Second personal foul. Warning for penalty. Jersey number 24. Third personal foul. Penalty. Shot clock is off na po. 2 points by jersey number 73. Tatlo na lang po. Kalamangan, foul.